Pandangan orang Korea terhadap Malaysia seringkali dipengaruhi oleh isu-isu rasial. Beberapa orang Korea mungkin menilai Melayu Malaysia rendah dalam konteks rasial karena adanya laporan dan berita tentang diskriminasi rasial yang terjadi di negara tersebut. Malaysia juga terkadang dianggap memiliki tingkat rasisme yang tinggi, yang dapat mempengaruhi persepsi orang Korea terhadap negara tersebut. Namun penting untuk diingat bahwa pandangan individu dapat bervariasi dan tidak semua orang Korea memiliki pandangan negatif terhadap Malaysia. Dan di sini ada kejadian kocak bahwa orang Korea tak tahu Malaysia, justru tahu Indonesia. Record video. You from? Malaysia. Huh? Malaysia. Nation? Nah. Malaysia. Malaysia. Indonesia? Indonesia? Oh, pilih Indonesia. Pergi. Indonesia baru Bagus. Tiba-tiba semua orang tag aku dekat video awet Mak Saleh ni sebab dia bongkar sikap resis orang Korea terhadap kawan Malaysia dia. Yang aku terkejut, semua orang puji dan sokong apa yang awet Mak Saleh ni cerita. Tak ada pula yang kata perempuan Mak Saleh ni resis, xenophobia, bahkan siap berterima kasih sebab dia bongkarkan cerita ni. Dan ramai yang tersedar dengan realiti Korea. Kejap, sebelum tu, repostkan video ni dan follow lah aku sekali. Tapi bila aku dedahkan selama ni, ramai kecam. Kutuk aku gila-gila. Kata aku resis sebagai. Sikap ni membuktikan yang orang Melayu lebih suka dan akan terima kalau yang nasihat tu orang putih. Kalau orang tempatan macam aku yang berkulit gelap ni, orang pandang hina. Ya, ini antara contoh mentaliti yang dijajah tanpa kita sedar. Aku setuju dengan apa yang awet Mak Saleh ni cakap sebab memang betul, tepat, berfakta. Benda yang sama aku cakap selama ni. Cuma yang bezanya, aku ni orang Asia berkulit gelap. Dia awet Mak Saleh bermata biru. Apapun, aku harap sangat korang tak follow awet Mak Saleh ni. Bukan sebab aku ni jahat ataupun dia jahat. Dia bagus. Dia dedahkan tentang sikap orang Korea pada kita. Dia sedarkan kita. Tapi aku risau kalau kita dah mula pakat ramai follow dia, puji dia, tiba-tiba tak lama lagi dia pula akan buat video puji Malaysia lah, pakai baju kurung lah, tiba-tiba konten semua pasal Malaysia pula. Ini yang aku risau ni. Kalau korang setuju dengan segala pendedahan aku pasal orang putih, Korea, Arab ni semua, boleh tak korang repostkan video ni dan minta aku follow aku sekali. I used to work in a restaurant in South Korea and I was a waitress, and my coworker at that time was Malaysian. Now at this time I did not know that xenophobia was a thing in South Korea. It became apparent very, very quickly that something was not right with the way that she was being treated, and it was very apparent that it was different to how I was being treated. Her Korean skill was incredibly high. She had been in Korea for a couple of years studying Korean at university. As soon as people found out that she was Malaysian, they instantly had a problem with her. They would just flat out refuse to speak to her. Would call me over. I couldn't speak like a word of Korean. I knew probably 3 words of Korean. And then she would stand there like translating things to me that they were saying. And then I would say something and then she would translate because they did not want to speak to her. There was one particular time where we were in a taxi going home together after work, and the taxi driver, he was quite old. After he found out what country we were from and he found out that she was Malaysian, same thing, completely refused to speak to her, was only asking me questions, and again she was translating. And it was just really, really disgusting to see the way that people's attitudes changed towards her as soon as they found out that she was Malaysian. The whole restaurant was just really fucked up. She had tea towels thrown at her, she was sworn at, by the way, for doing nothing. If anything, I stuffed up more than her, but I was treated differently because I was white. There's definitely an attitude that I would say is more prevalent within older Koreans. I don't really find many younger Koreans who have this kind of backwards thinking. But if it somehow comes up you accidentally compare a Korean to being Chinese or Malaysian or Taiwanese or Filipino, that is going to be taken as an insult. Why is that? Because xenophobia is rampant in South Korea. It's really, really disgusting when you see it firsthand, and especially she was my best friend at that time, and it was wild the way that she was treated. Nah, di sini kita perhatikan lagi perkataan dari Profesor Tae Siong bahwa bukan hanya di Korea, tapi di Malaysia sendiri Melayu juga dipandang rendah. Saya amat bersetuju dengan Dodi bahwa asimilasi adalah
satu-satunya cara terbaik untuk tujuan penyatu paduan. Sebab hasilan iaitu outcome asimilasi telah terbukti di semua negara di Asia Tenggara ini. Bagi saya rasa ada satu jalan yang ada kaitan dengan apa yang Tun telah lakukan selama ini. Tun telah memberitahu Tun kata, sebenarnya orang bukan Melayu, orang Cina, mereka pandang rendah terhadap orang, pandang hina. Nobody is going to tell you, I'm telling you, very frank. Ada orang Melayu tak suka dengar apa yang saya cakap. Lepas ni tak undang saya lagi. Ada. Bagi saya, apabila Melayu menjadi kuat, hebat, orang Cina akan hormat kepada orang Melayu sebagai bangsa yang berkebolehan. Sekarang mereka tahu ramai engineer, ramai peguam, tapi semuanya sponsor, ditaja. Dia melalui dasar ekonomi baru, tindakan informatif dan sebagainya. Yang Tun dah cakap banyak kali dalam PAU itu, Tun minta orang Melayu bangkit jadi bangsa yang maju. Tun pun pernah cakap sampai baca sajak lagi, sampai menangis lagi. Dan dalam buku Tun, The Doctor in the House pun Tun tulis balik dan Tun kata Tun gagal. Saya kira kalau orang Melayu boleh bangkit lebih-lebih lagi tanpa tongkat, orang Cina akan pandang tinggi. Dan dengan itu mereka akan belajar bahasa Melayu. Itu bahasa bangsa yang berkebolehan dan segala-galanya. Ini sesuatu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak suka dengar. Tapi bagi saya melihat itulah caranya orang Melayu bangkit menjadi bangsa yang berkebolehan. Successful, unsponsored. Tak ada melalui dasar ekonomi baru, tak ada affirmative action. Betul-betul persaingan. Boleh pun kalau kita lihat orang Melayu yang berjaya di Amerika Syarikat, di mana-mana kan, di luar negara. Bukan di sana kan, kebolehan semata-mata. Jadi kalau aggregate itu banyak di Malaysia ni, kejayaan orang Melayu itu, jadi orang Cina terutamanya akan pandang tinggi pada orang Melayu. Dan segala-gala hal Melayu itu akan diterima dengan mudah saja. Dan kalau mereka terima dengan mudah, mereka boleh mengidentifikasikan mereka dengan orang Melayu, iaitu kelompok dominan. Itu sudah asimilasi ataupun perpaduan di tahap psikologi. Sekarang perpaduan kita pada tahap sosial saja. Maknanya gitu-gitu saja. Dan ialah kalau jumpa senyum ataupun tak senyum, maknanya kita tidak ada kerukunan, tak ada sokong-menyokong. Dan lebih teruk lagi, kita mencurigai antara satu sama. Ini satu fakta. Orang Melayu tak percaya pada orang Cina pun tak percaya pada orang Melayu. Bagaimana kita nak maju sebagai sebuah negara? Maknanya kita berpecah. Tak adalah berpecah secara terbuka, tetapi memang berpecah. Tidak ada kerukunan, tak ada sokong-menyokong. Nah, Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian?